Ito ko guys, oh, inikot niya guys. Maikot na guys yung isang yawi guys. I-try natin. Hindi yan sa kanya guys, ng yawi guys. Oh. Ito guys, oh, hindi yan maikot guys. Salamat pala guys sa inyong pagpanood guys. Guys, welcome to my YouTube channel guys. Dito ako guys, magmukbang ako nito guys. Kasi hindi ito maikot guys, oh. Tingnan nyo guys. Tara guys, samahan nyo ako guys. Buksan natin to guys. Kung paano to repairin guys. Ito na guys, natanggal ko na guys. Ito kami sa kuwan. Tara guys. At Clear na sa kuwan. repair natin guys. Ito guys, tapos ko na guys. Try natin ipasok guys dito. Chassis number D52. Ito na guys. Guys, balik ko na guys. Balik ko na to guys. Kisa ko na setting? Taidoy. Guys, dito na si Taidoy guys, nag-repair guys. Repair ako guys sa pamawashing ako guys. Kasi sinira yung pamawashing ko yung ginagawa mo. Gram lang, sinira pa. Yun talaga yun. Ginagawa mo. Yo, guys, tagat na guys. Ginagawa mo. Ito ko guys, oh, inikot niya guys. Maikot na guys yung isang yawi guys. I-try natin. Hindi yan sa kanya guys, ng yawi guys. Oh. Ito guys, oh, hindi yan maikot guys. Salamat pala guys sa inyong pagpanood guys.